Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هبلي دحان دوعلكم دحان دحاديركم ملع علم زلهم سمعتنا سلام ناخاتكم يخون ازي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا حدش سخونكم كعمان قعد احنا مصاخم لنا ناي كل شعب مصتي ناي زبيت سمنا اكالكم انكم كتقصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايك جيركم ونجمر وسمعتي لايك جبروا كل شع كم تنقركم فتاون صلا ان غريو سلندلينا ديزا اكل أنا بقولت يزلكم زلهم الطريق وزلهم سئلي مكم بتعم خمسة جرمكم خمسة سدمكم كندي إيو نهزبي زتفق هزب تجراين خاتفق زمت زرلو زغل جنوسايد زفت سما مح عم حنت عرب زقاريو منجست دقيفكا خمسة هزي طريق وزلهم الناس عفكا حبريتات الناس على أن حلفكا زوهاب أبي بس إحنا خمسة لنا أنا خرد أن يخلن بونات جراش تغرد أن يخلن ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ክነግረኩም እየ ንኡ እውን መልሲ ዝሃብዎ ክነግረኩም እየ ብጣዕሚ ዝገርም ዘስደምም ነገር እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከበድቲ ተፅዋራት ተተኺልዎ ኣሎ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ ናባኻትኩም ክነብሎ ኢና መልሲ ዝሃብዎ እውን ብጣዕሚ በቸም ብዙሕ ሕማቕ ነገር እንዲኻ ትርኢ ግን ሲ ዝተምሃሩ እዮም ትብሎም እሞ ዓመት ትግራይ بخندي مكارا أمهيراتهم أفتهز زنهيو درجة أبصيحاتهم هزبهم زنورلو صباح نقوه تماليسهم زمسؤلو ولدهم زلولو خبابتات أو زينيو خمزينيو النالكا هزب زتفق اندحرنا تقراي آتيو خنديز أكل عقب كنديز أكل بدل كنديز أكل هلكيت تقراي بزي تقارون زبل منقس تدقيفكا نخبدخا ختبل مو خمزي كان الناس حافكا بتشاستي أنا أنت يكونكو أنتي كم زولو زلو واسمعكم يا سمعتي مساك شعمة الرشاة صنيعهم نخصب هو يزدلي ما مهاري خوين يسلو زغن هو أمسيه زلو هزبنا خنديز أكل أب كفات أتيمكم زلو زنباندتات كفولت أمسلو زدلو خوي الناس زولو زلو إزتري وزلوهم كارتا زر زلو exactly جوجل مابيو علي كم زلو بين بوينت غيرو علي كم بين بوينت مالسي تابنا تقرينيا خطرقوما فتنية أبي كم زلا نتمن تكريت أبزي أبوتا أب كم زياد مسلت زيات سقي عزلا بزيات حري عزلا أبقى خمزي أنها يزول زلو منم كالصحة كاي غالن إزي نكوان ندرون نكوان حيلا أير نقال ملي قرنا نيشتي نقرون كسحتو خمزي الغير إيو أما لاغيتو زنيو تايز بالزلو نقركم نايفة لسيين فتلسيان يمزل وزهز منقست تقراي زنيو مكانايز دي سراويت سلستناي 255 مليمتر مدافعات حدا تتكواسي زعانت اورال حانت باترولن اب طابيا ورابايو قشت حجرا فوليبوتا كوبي جوبل وي دغاغالا ተጾሚዶም ይርከቡ ይለሎ እዚ ሚስጥር ናውፃ ኮይኮነ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ተለጢፉ ዝንሄ እዚ ነገርኩም ዘለኹ ሶሻል ሚዲያ ተለጢፉ ዝንሄ ናይ ህዝ ቅድሚ 3-4 ሰዓት ዝተለጠፈ የዘርየኩም ዘለኹ እቲ ጉጅለ ናይ ኩናት ምድለዋቱ ዘጠናቀቀ ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ማሕበረሰብና ልዑል ጥንቃቄ ክገብር ይግባእ ኢሉ ይጽሒፉ ዝንሄ ይረኦኹም እንግዲህ ዝቆልዓዚ أو في خبابي تولدوا كلن تنقشت هذون الزارب الله أو خبابهم خانون نفلتينا أب تقرأي جازيت إني أخوين إن سرح نيرو هذا عامة في الدسابة كافتهم نتهم من أسيات نوعنا والناس أوعى إن وسده أو عم بزح جبنات كابز فص مزلو سب حدا يلو بعمه حدا كاف الدسابة دويلو زتزارب الناس معناكم منا كنديز أكل عجبن بدلني يبصحوا خمزلو كنديز أكل زرفاي كايدو خمزلو كنديز أكل እናጠቆም እናተሓዙ ሸጥዎም ከም ዘለው አኩም ዝመሰሉ ተኣኪቦም ነው ሓዝዎም ይብልዎም ምስቶም ፖሊስ ናይ አዲስ አበባ ኮይኖም ካኦም ምስ ሓዝዎም ከዓመ እዚኣቶም ሽማግለታት እናኾኑ ከምኡ እንሱን ከምኡ ዝመሰሉን ገንዘብ ይቅበሉ ከም ዘለው ብዝርዝር ገይሩ እንትነግረና እንተሎ ቪድዮ ለይኹ ከይድኩም ረእይዎ ፎቶግራፎም እንተይ ቀረየ ጌርና ለጢፍና ኣቐሚጥና የለና ኢና ግን እዚ ሰብኣይ እዚ መልሲ ቆልዓ ይምበር ተሓሳስቡ ዋላ ሰብኣይ እንትኾነ እውን ቆልዓ ይምበር ሰብኣይ ክትብለው ነው ይትኽእልን ኣተሓሳስቡና ህፃን ቆልዓ እዩ
ህፃን ቆልዓውንኩም ኣይገብርን ትግራዋይ ትዚብለኩም ናይ ሓያል ውግእ እናሃለወ በምንም ተኣምር ይምለስን ኢለም ቢለ እየ ዝንኹና ለህፃን ቆልዓ ወዲ 12 13 ዓመት ክጋደል እየ ዝደሊ ከምዚ ኢሎም ትቕተሉ ርአ እየ ኣነ እናሃለኹማ ትግራይ ትድፈርን ኣነ እናሃለኹማ ኣደይ ትድፈርን ኣብ ጎረቤትና ከምዚ ኢላ ተደፈረት ቆልዓ እኒሃ ኣነ ይምለስን ኢሉ ኡይ እንትብል እንተሎ ትዚብለኒ ስለዚ ቆልዓ ትግራይ ከምዚ ኢሉ ይሓስብን ከምዚ ኢሉ ምሽጥረ የውፅእን ሓቢእኻ እዩ ኮድ ኣለዎ እዩ እንትዛረብ እንተሎ ነቲ ሰራዊት እውን ነቲ ወገን እውን እንትዛረብ እንተሎ ብኮድ እዩ ዝዛረብ ከይፍለጥ ግን ንዙ እንታይ ኢሎም መሊሶም ኣለዉ ይመስለኩም ሰማዕተይ ስምዑ ምስ ኣይፅንሑ ንዙይ ሓደ ቴድሮስ ገብረ ሚካኤል ዝብል ኣነ ይብል ኣሎ ክፉእ ሰብ ርኤ እሞ ከማኻ ክፉእ ሰብ ርኤ ሰሚዐ ኣይፈልጥን ንኣኻ ዝወለደት ኣደን ከመይ ይስምዓ ትኸውን እንደገና ከዓ ንከብድኻ ኢልካ ከዳዕ ኢሉ ይፅሒፉሉ እኒሄ ቴድሮስ ንኡ እውን መልሲ ዝሃብዎ ክንነግረኩም ኢና ተወሳኽቲ ዘለው እዮም ምክንያቱ ጠቃምቲ ኮይኖም እቶም ዝወሃቡ ዘለው መልስን እቶም ዝወሃቡ ዘለው ርእቶን ክንሪኦም ስለ ዝደለኹ እየ ኣበይ ከም ዘለና ንክንፈልጦ ማለት እዩ ጌታቸው ወልዱ ዝበሃል ከዓ ሓደ ሓውና እንታይ ይብል ኣሎ ደርጊ ልወለዶ እዩ ይመስለኒ ሽሙኹም ትርእይዎ ዘለኹም ይብል ኣሎ እንግዲህ ህዚ ዘያለጢፍዋ ዝኒሄ እዚ ደስዬ ኣሸናፊ ዝበሃል እዩ ስለዚ ወዲ ደርጊ ከይኸውን እዩ ዝብል እንዳሎም እታ ኣክሰንት እንዳውም ልወለዶ እያ ትብል ዝወለዶ ገለመለ እንግዲህ እታ ኣክሰንት ኣለን ድዩ ቁርተይ ካብ ደቡብ ትግራይ እዩ ህዚ ፅሒፉ ዝኒሄ ሓውና እውን ጌታቸው ወልዱ ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ከዓመ ላፍተር ሴንተር ኮርነር ኢሉ ፅሒፉ ዝኒሄ ንቴድሮስን መልስን ፅሒፈሉ እንተሎ ደስዬ ኣንጻር መልኣክ ከሞት ናይ ውልቀ ቢዝነስ ንምዕባይ ደቂ ድኻታት እናገፈፈ ናብ ሓዊ ዝጥቕጥቕ መናእሰይ ካብ ዓዱ ናብ ስደት ዝሰደደ ጉጅለ ንኡ እዩ ዝቃወም ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እና ካሊእ ከዓመ ጁላይ ፒተር ዝብል ከዓመ ከምኡ ዝበለ ነገር የለን ወይ ሻሽ ዝመስል ፍቕሪ ወይ ከዓመ ፀለሎ ዝመስል ፅልኢ እዩ ዘሎ ድሕሪ ሕጂ ጠስሚ ምልካይ የለን ቀንጠብጠብ ክትብል ካብ መዓት ዘውፅአኩም ህዝቢ ጠቕጢዕኩም ዝተቆጥዐ ህዝቢ ከዓ ፅቡቕ ኣይኮነን ይብል ኣሎ ትክክል እዩ ዝተቆጥዐ ህዝቢ ተቆጥዑ ኣለኹም ቀንጠብጠብ ኣይትበሉ ከምዚ መሰለ ኣየዋፀናን እዩ ይብል ኣሎ ዓበይቲ ሰባት እዚ ኩሉ ዝፅሕፎ ዘሎሲ ነቶ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንክወቅዖ ደልዩ እዩ ይብል ኣሎ ሓደ ካሊእ ከዓመ ንኸይወቅዖ እውን ኣልዕልዎ እውን ክብል ደልዩ ይኸውን ይብል ኣሎ ግን እንታይ ይመስለኩም ሰማዕተይ ንቐፅል ሓደ ክልተ ክውስኸልኩም ንዙ ፅሒፉ ለጢፉ ዝኒሄ ከዓመ ካሊእ እንታይ ይብል ኣሎ እንታይ ዲኻ ኮይንካ ኣበይ ኮይንካ ከም እትፅሕፍ ስለ ንፈልጥስ መረጃ ሂብካ ስለ ክትወድአና ይርአካ ኣሎ ምስ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ እዩ ፅልእኻ ስልጣን ሒዝካ ካብ ትግራይ ክትወፅእ ናይ ዝረአኻዮ ዘሎ ዝረአየካ ዘሎ ኣይትድከም ፀረ ህዝብ ኣብ ታሪክ ዓለም ስዒሩ ኣይፈልጥን ኣየተጋሩ ለባማት እዮም ትዕግስቲ ኣለዎም ካልኦት ብሄራት ተረዲኦምዎ ይቕርታ ኣብ ዝሓተትሉ ዘሎ ናይ ካልኦት ብሄረሰባት ጥፍኣት ከም ዝሰርሑ ምስ ትግራይ ተፃሊእኻ ፅቡቕ ነገር ከም ዘይኮነ ተረዲእዎም ናይ ካልኦት ብሄረሰባት ተወለድቲ ዝኾኑ ይቕርታ ኣብ ዝሓትሉ ዘለው ተጋሩ ኮይንኩም ከምዚ እናበልኩም ትፅሕፉ ከምዚ እናበልኩም ትሕስቡ ከምዚ እናበልኩም ሓበሬታት ትህቡ ክንደይ ዝኣክል ወለድኹምን ስድራኹምን ክንደይ ዝኣክል ከም ተሕፍሩ ዘለኹም ታሪኽኩም ተባላሽው ከም ዘለኹም ክርድአኩም ይግባእ እውነት ንምዝራብ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እዚኣቶም እንታይ ኢኻ ክትብሎም እትኽእል ስቑኢልካ እውን ኮ ከይድካ ወፂኻ ምኽያድ ሓደ ነገር እዩ
ግን ኣብደን ሕድሕዲአን ቦታ እዚ ይግበር ኣሎ እዚኣ ተኸልያን እዚኣ ናይ መጀመርያ ኮክነትን ትመልስን ካፍት ትርኢቶ ዝወሃብ ዘሎ ደስ ስለ ዝበለ ንስቲ ቁርተይ ክነርእየኩም ኢልና ኢና እምበር ናይ መጀመርያ ግዜ ይኮነን ኩለን ኣብ ከምዚኣ እዚኣ ተራገፈት ካብ ከምዚኣ ተቐቢራ ዝነበረት ከምዚኣ ኾነት ኣብ ከምዚኣ ኾነት እናበሉ እዮም ዝውዕሉ ሓደ ክልተ ደኹስኸልኩም ሰማዕተይ ትርኢቶ እታ ትግርኛ ምንባብ ቁርተይ ክብድ ስለትለኒ እየ እምበር ኣብዚኣ ሕዚ ፅብቕቲ ርእይቶ ሂቡን እኒሆ ኣብርሃ ጉዕሽ ደስያ አሸናፊ ንዓኻ ግደፎ ምናልባት ግን ንቤተሰብካ ሕሰብ ንኸብድኻ ኢልካ ኣብ ሓደጋ ኣይተእትዎም ንኸብድኻ ኢልካ ንስድራኻ ኣብ ሓደጋ ኣይተእትዎም ይብል ኣሎ ሰማዕተይ ንወስኽ ሓደ ክልተ ካልእ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ፖስት ምግባርካስ እንታይ ይጠቕመና እንታይ ዝጠቅም ትጥቕሙስ ትንገረና ይብል ኣሎ ካልእ ከዓመ ኣዴና ጀግና እንኳን ናተና ኮይንኪ ዓጀውጆ ኣቢልክዮም ትማሊ ዝመፀአ ከልቢ ይብለኩም ኣሎ ትማሊ ዝመፀ ከልቢ ይብለው ኣሎ ሰብ ሓቢርኳ ንመን ብዙሓት ግን እንታይ ይብል ኣሎ ሰማዕተይ ኩልኩም ሪፖርት ግበርዎ እሞ ኣጥፍእዎ ዕፅውዎ እዚ ቻናል እዚ ኣጥፍእዎ ኩልኩም ሪፖርት ግበርዎ ይብል ኣሎ ብዙሓት ይፅሕፉልና ኣለው ይሰዱልና ኣለው ሪፖርት ግበርዎ እዮም ዘለኹም ዘለው ከምዚ ዝመሰለ ንህዝቢ ዘጥፍእ ድሮናት መፅአን ህዚ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ቦታ እኒኦ ከምዚ ኢለን ይጓዓዛ ኣለዋ ኣብ ገለ ከተማ ተሓልፈላ ማኪና ፅዒና ከምዚ ኢላ ተሸፊና ቆፅልን ገለን መለን ሸፊኖም ዝወስድዎ ኣለው ከምዚ እዩ እናተባሃለ ሪፖርት ዝግበር ዘሎ ሪፖርት ዝገብር ዘሎ ሰብ እዩ ዕፅውሉ ይብል ኣሎ ብዙሓት ይድውሉልና ኣለው ሰማዕተይ ከይድኩም ግኖ ብስሩሲ ተዋና ከዓ እንታይ ይመስልኩም ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ብዙሕዚ ግዜ ከምዚ ንጦርነት ዝጋብዝ ሓደጋ ከምፅእ ዝኽእል ሪፖርት ምግባር ኣይከኣልን እዩ ሓደጋ ከምፅእ ይኽእል እዩ ህዝቢ ሓደጋ ዘምፅእ እዚ ሓሚምካ ዲኻ ይብልዎ ኣለዉ ብጣዕሚ ብዙሕ እዮም ዝፅሕፉ ዘለዉ ግን ካብዚ ወሲኸ ምንም ክዛረብ ማይደልን ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እውነት ንምዝራብ ዝሕምም እዩ እዚ እናበልኩ ሰማዕተይ ንህዘው እዚ ኣህለና ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ዋዕል ድሓን ሕደሩ ቻው